कहतु ए देख मांकड़ ऊपर बइछन नहीं एडी ना गोटा मझिरे बइछि एडी गोटे मांकड़ बइछि कुमुटी भितर बइछि भोजी करिया तुम भोजी कर माजिबनी आम जो मो पे तो माउसी अच्छी मो पे तो माउसी अच्छी कर दो तू रानिया मांकड़ भिड़ी दो तुम्हें पिंकी दो आलो पुसा वीडियो वीडियो कर तुम छड़ा आ वीडियो करनी गत में क्या आम ऊपर मांकड़ डाई गला मा जो मांकड़ सेट थिला अरे भोजीर प्रोसेसिंग को जाए गल नहीं एगो निया जाड़ अल्लू अग्गिजला पूर्णा करछु अग्गिजला पूर्णा गलणी ना कौन ना कौन और निज ना सदई ना गदई ए तो ना रो तो ना सदई ना गदई गदई डी जो गदई स्त्री भानुटी तू एडी जाए ना मांकड़ देव तुमको ए गदई ना सदई तो ना जे सदई ना सदा झिया झिया तो दांत भल देखी देखी तो दांत दांत को गला कौन गला चॉकलेट खाई आ चॉकलेट खाइबू ना नहीं खाइबू खाऊन हाँ ओम लक्ष्मी सरस्वती गाँ कौटे तुम पुरी ओहो कौ थे पढ़ुचु प्रथम ना द्वितीय ना अंडा ना कौन प्रथम केदिन आइलु मामू घर को 10 दिन ठू रही ना दशहरा दिन नुह दशहरा दिन छुट्टी है से दिन रही ना छुट्टी सरीगला छुट्टी सर नहीं आउ तो भल पिला आम घर को जाइलु निकी हेते खेलथुल ना तो दांत कौन है कहलु मत टिके हाँ तू क्या चॉकलेट खाऊ तू चॉकलेट खाऊ चॉकलेट कौन खाऊ कहनु तो बापा ना कौन हाँ चंद्रकंठ बेरा चॉकलेट खाई देती आउ देवी चॉकलेट तू खाइबू हौ दांत हेले खाइबो बापाठू पैसा नहीं करिया कौन कहू डॉक्टर अच्छी डॉक्टर अच्छी और जिते चॉकलेट खाऊ देह पे भल दांत ना दांत लगा हो जानचु कि नहीं जानचु टी भल से मजबूत नुह दांत लगेबू टी पैसा लगे लगे कौन कहू सी को काहा काठ प्रहार कले से पिला तापर ए पिलाटी तापर काठ प्रहार कले देख
ସେ ଏତେ ଡର ଯେ ରୋଷେଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର। ଫୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲ ତାତି ଥାନ୍ତା ଲୋ। ହଁ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବନି ଯେ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ ତୁ ଚଢି ପାରିବୁ ଟିକେ ଚଢୁ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଆଉ ରସ ପିଙ୍କି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଗଛରେ ଆଲୋ ଟେକି ପାରିଲୁନୁ ଏ ଦି ଜଣ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛରେ ଚଲିଲଣି। କାହାର ବଳ ପାଇବନି ଏବେ ତାକୁ ଟେକିଲାଣି। ହଇରେ ତମ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦିଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ତମ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦିଙ୍କ ଆଗରେ ହଁ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦି ଯିଏ ଭୋଜି ମାନେ ଗଛ ଚଢୁଛ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଜି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦି ଦେଖ ତମ ଟ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି କହିଲଣି ଆମେ ତମ ହେଇଟି ତମ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ସେଦିନ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ହେଇଥିଲୁ। ଦେବି ଦେବି ସେ କୋଉ ଭିଡିଓ କରିଛି କିଲୋ ଏତେ ପୋଜ ନେଇଗଲା ମାତ୍ର ଦିଟା ଯୋଉଟା ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ତା ନା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ଟେକିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ପିଙ୍କି ଟେକିଦେଲା ଏ ବୋଉ ଯା ହଉ ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ଟେକ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ଟେକ ଯାହା ଜ୍ୟୋତି ଟେକିଦେଲା ଭଲ କଥା ଆଉ ଟେକୁନ ଓହ୍ଲା ତାନ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବୁ ଅସାଣିଆ ପିଲାଟି ନା ଅସାଣିଆ ପିଲା ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେନି କି କଣ କୋକ୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ କରିଦେବ ଆରେ ରେଡ଼ି ତାହେଲେ ରୋଷେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟୁଛି କଣ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ରୋଷେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟୁଛି କଣ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ହେଇକି ଆଲୋ ଆଲୋ ତାନ ଚିକେନ ଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଦେଲନି ଜ୍ୟୋତି ବାଇ ଜାଣିଛି ଆକୁ କି କହିଲା କାଠ ଆଣିବା ଯାଇକି ଆକୁ ହଁ ପୁଷା ଘୁଡ଼ି ଅଛି ତୋର କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉ
ତସଲଟା କାହାର କ'ଣ କରି ଆଣିଛି ଶୁଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ରାଣିଆ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ ରାଣିଆ ହଇ ତୋର କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କହିଲୁ ଆଉ ତ ଆରମ୍ଭ ନଥିବ ମାଉସୀ ଝିଅ ତମର କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନାଇଁ ଚିକେନ ତୋର କେତେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ତୋର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଓହୋ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଳି ନେଇ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ଆଳୁ ଗଣୁଛୁ ଜ୍ୟୋତି ତୁ ଗଣୁଛୁ ଜାଣୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହଁ ଥାଉ ହଉ ମୋ ଚଳିବ ହବ ହବ ଝର୍ଣ୍ଣାନିଙ୍କ ଉପରେ କେହି ହେବେନି କାହିଁକି ନା ସେ ଏକାଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବ ଚୁନଚୁନା କରି ଭାଜ ଇଏ କରିବୁ ନା ଏକା ସବୁ ଜାଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ଆରଥର କେମିତି କରିଥିଲେ ମାନେ କଟାର ଅଲଗା ଇଏ ଛେଚାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ହଁ ଯାଉଛି ଆଲୁ ଡେଇଁ ତୁ ଠିକ ଯାଇଥିଲା ଚଢ଼େଇବାକୁ ଆଇଲା ଗୋଟେ ପିଲା କାଟିରେ ମାଛ ଭାଜି ଆର ଗୋଟେ ପିଲା କାଠିରେ ମାଛ ଇଏ ଗଲାଇଁ ବାହାରୁନି ତ ସିନା ବାହାର କରିଦେଲେ ଏମିତି ରୋଷେଇ ତୁ କ'ଣ ମଶାଣିଆ ପିଲା ଯେ ତୁ ଆଉ ଏଠି ତୁ ତ ଚତି ଜଣଙ୍କର ତୁ କ'ଣ ମଶାଣିଆ ପିଲା ଯେ ତୁ ଚତି ଜଣଙ୍କର ହବୁ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ସେଇ ଦେଖେ ଯେମିତି ମଶାଣିଆ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ଚତି ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଏ ଦେଖ ଓଢ଼ଣ ଦେବ କହିଲେ ବାପ ମାଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତୁ ପିଇବାକୁ ଆଜି ଟିକେ ମତେ ମୁଳୁରୁ ପଇସା ଥଣ୍ଡା ଆଣିଥାନ୍ତା ଆଉ ଛତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ତୁ ଯଦି ପଇସା ଦେବୁ ଆମେ କାହିଁ ପିଇବୁ ନା ଧନାନି ଏମିତି ପଇସା ଦେବୁ ଆମେ କାହିଁ ନ ପିଇବୁ ଯେ ନା ଓହୋ ରୋଷେଇ ତ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲି ରୋଷେଇ ତ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଛକୁ ତ ସିଏ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି କିନ୍ତୁ ମାଛ କିଛି ପଠେଇବ ନା ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିକି ଖାଇ ମୋ ଭୋଲଟା ଗୋଟେ କାମ କର ହେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ମଟର ଆଣିଦିଅ ସିଟି ମାରିଦିଅ ପାଣି ହେଇନି ସେଥିରେ ତେଲ ହିଁ ବାହାରେ ଦେଖିବୁ ତେଲ ବାହାରିବ
ମାଛ ଯିବ ଏଇଠୁ ନେଇ ଯାଅ ଏଇଠୁ ମସଲା ଦେବା ସେ ହଳଦୀ ବାଗି ଆଉ ଟିକେ ନିଗଲେ ଛତୁ ହବନି ହଁ ଆଉ ଖାଇ बोल बोली जल्दी आड़ कहले अरे झनानी समस्त कहले संध्या आसी भोजी करके आसी खाइबी लेट हो देखली आमर रोसई सैले एटी दब ते ए से दी जण आनी के आनी को खाया पे से टेका फोले नुआ बहु गले रे नुआ बहु पहिले नुआ बहु ओढ़ना देछनी तोर मोर बसे माउसी झीर मोर तो लुणा रोसई तो रोसई ठीक है नहीं खाई जा रही जा रघुआ खाई जीवु रही जा रघुआ खाई जो नहीं रही से तो मजा अलग भोजी खाइले बासन माछ भोजी खाइले बासन माछ आलो माउसी जे बाजी नहीं भोजी खाइले जनी बासन माजिनी ज्योति तो धान अच्छे पतर आनी छिड़ी कर बोऊ ए बुई देख ना पिला धान जाए जा धान छिड़ीगल तो धान हम कि नहीं बोऊ भोजी कर हलदी लगे जनानी भोजी पे हलदी से हलदी मुंडे लगे जनानी डालसा महोत्सव जीवु हाँ तू कल परीक्षा तो आज जीवन महोत्सव ये पिंकी बाघ को गाँव भय न था कहलु हलदी कहीं बेकार हलदी फोपाड़े से कहीं ए जनानी से कहीं बेकार हलदी फोपाड़ था कहीं फोपड़ा होता सी बर्तमान मुहर हाथ में गोड़े लगे सारे काली तो मुझे दीटा बर 4टा बर खोजिक आनिक
चार जन गई ପିଇସି ହେଲେ ପଛେ ହେବି କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବର ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଆସି ଦେବି ବର ଆଣିକି ଦେବି ବର ବର ଆପଣ ତ ହନା ବସି ପଡ अरे हे चिक्की से पुलिस आसियो देखिया सी हाँ तुम झी अच्छी अरे सही दिन तू बड़ लगौल अरे शुण मुझे तुम तीन जन पीस तार भौणी हेबी है मु काली 3टा बर आ गोटे भौणी जाई खोज देके आनी जाउची हैला हां से दोई सैलनी अरे तुम पहरा जी दी अरे हे मरी जियो हेला बागे की काली की कुंभ गुड़े तू ले स्कूल छुट्टी गोटे एग्जाम आसी 8:30 बजे पहुंचे बुड़े लोहरा मन उपास रही जो ज्योति काष्टा रहू देखो देखो छोट पिला मैंने पानी रे खेलुछंदी हाँ जाए चिक्की कहीं चला चिक्की को उदा कलनी भले की कोई वो छुआरे बूढ़ी होती मत